Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah, Pegawai Kanan dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imaro bin Haji Azmain untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-hayya minhum wal amwat, khususan fi hadha majlis sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kafata ammah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا.
تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, 3 hari bulan Syakban 1461 Hijrah bersamaan 28 hari bulan Mac 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 5 lagi kes baru yang telah disahkan COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 120 orang. Kes 116 berumur 59 tahun ialah seorang warga tempatan yang telah pulang ke negara ini dari United Kingdom pada 19 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Brunei BI-004 tempat duduk 31J. Beliau hanya mula mengalami sengal badan dan batuk pada 23 Mac 2020. Kes 117 berumur 21 tahun telah pulang ke negara ini dari United Kingdom pada 22 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI-004 dengan tempat duduk 44J. Beliau telah menjalani pengasingan diri sejak tiba di negara ini dan hanya mula menghidap sel sema semasa memulakan pengasingan diri pada 22 Mac 2020. Kes 118 berumur 20 tahun ialah kontak keluarga kepada kes 116. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 119 berumur 35 tahun telah pulang ke negara ini dari United Kingdom pada 23 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI-004 dengan tempat duduk 38C. Beliau tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 120 berumur 32 tahun telah pulang ke negara ini dari Manila pada 14 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI-686. Beliau telah mula mengalami batuk dan selsema pada 14 Mac 2020. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga pada hari ini 14 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang untuk ke rumah, membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh pada 25 orang. Ini bermakna terdapat 95 kes yang masih dirawat di pusat berkenaan. Pada hari ini, seorang kes yang sebelum ini memerlukan pemantauan rapi kini berada dalam keadaan kritikal. Ini bermakna ada 2 orang yang sedang di dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Manakala 2 orang lagi memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya dalam keadaan yang baik. Sementara itu, pada masa ini seramai 909 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 1110 orang lagi telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak
333 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan, yang membawa kepada nisbah 1 orang dalam 82 penduduk negara ini telah dibuat pemeriksaan. Seterusnya, merujuk kepada pengumuman di siaran akhbar bagi kenyataan media, situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada 15 Mac 2020 berhubung dengan permohonan kebenaran luar negeri. Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama dari Pusat Kebangsaan E-Kerajaan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi kini telah membuat perubahan kepada tata cara permohonan tersebut, iaitu daripada melalui email kepada permohonan secara online yang dapat diakses dari laman web Jabatan Perdana Menteri www.pmo.gov.bn. Maklumat lanjut juga boleh diperolehi daripada garis panduan permohonan kebenaran keluar negeri bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dari laman web tersebut. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Maka sebelum saya membaca siaran akhbar, maka ada baiknya saya mengongsikan secara ringkas mengenai latar belakang mengenai dengan economic structure kita ni dalam negeri. Sejak since the outbreak of COVID-19, we have seen many government and central bank around the world implemented fiscal and monetary policies measures to try to help the economy and also the population. I think in Brunei's case is no exception. And that's why we are doing everything we can to try to support the Ministry of Health in their combat against this virus. And we are doing more than what we think we need is adequate for them to combat this virus. So that last week, we make an announcement about our investment in this artificial intelligence system so that we can monitor the hotspots of this virus in the country and also to make prediction about the potential cases that we will foresee in the coming days, months, so that our medical team can better equip themselves and better manage their medical resources to take on this challenge. Yesterday, we also heard about the building of a new isolation center. This will be done hopefully within 2 to 3 weeks. Again, in order to provide the country with enough medical facilities, equipment for the benefit and the welfare of the population. I know there have been a lot of questions being asked about how much we have spent on test kit and so on. But I think overall, maybe I can share with you that up to this stage, we have spent tens of millions of dollars to prepare the Ministry of Health to combat this crisis. But I'm sure this is not the end of it. There will be more that we need to spend. In addition to the health of the population, we are also very concerned about the health of our economy and the job securities of our people. And this is an area that we have been working very hard to ensure that we do our best to protect the jobs of our workers and so that our economy and our private sectors continue to thrive. That is why in the first 10 days of
Brunei identifying the first COVID-19 case, the government, through the Ministry of Finance and Economy, announced the first set of monetary policy measures to try to help our private sector, especially the MSMEs in the tourism sector. 2 days later, which is exactly a week ago, we announced another set of fiscal policies measures. The same thing, we are trying to help our private sector to protect the jobs for our workers and for the well-being of the population. There are many measures that we have introduced, including deferment of TAP payment, SCP payment for 6 months, and many other measures that probably I do not need to repeat here. But after all this introduction of fiscal and monetary policy measures, there are still many questions in public. There are questions about the other sectors which are not in tourism. When we try to help our businesses, we must always remember we are managing government's fund, and we need to be responsible in the way we manage government's fund. To help the companies that are affected by COVID-19, we really need to make sure that the fund goes to the companies that really in need of help, not a blanket distribution of fund to anybody. So when we try to help many of these companies who are suffering from this COVID-19, we don't have information about many of these companies because unfortunately in Brunei, not many companies file their annual returns. We are not able to tell how they're going to be affected. And how could we be more targeted in our effort to help the SMEs? So companies need to provide and submit their annual returns to ROCBN on time. So in crisis like this, we will be able to know which are the companies that really need help and which companies probably do not need help or less help. So there are also questions about measures that they were undertaken by other countries. I think recently we have heard about Singapore, another round of new measures. Yesterday we heard about Malaysian government announcing their measures. And before that, we heard about what UK government has done and also US government. But we must all understand that the fund they set aside in many other countries to help their businesses, to help their people, came from the taxpayers themselves. The money that they are able to put up to help the businesses came from the taxes that businesses, individuals pay to the government. And during crisis, some of these funds can be put to better use to help the businesses. We have heard what the Chancellor of Exchequer in the United Kingdom said a few days ago. When they put up these measures to help to approve the fund to help the businesses, he said the people need to pay. The people need to pay this. So higher taxes will be imposed potentially to raise the money to fund all this assistance. But in the case of Brunei, people don't pay income tax. People don't pay property tax.
people don't pay sales tax. And not many corporations pay corporate tax. We have 9,000 over companies. And only a few hundred, a small number of companies pay corporate tax. And many of these companies do not even file their annual return. While they do not pay taxes, the government subsidizes their electricity, their water, their petrol, and many other things. On top of all this, we subsidize rice and sugar. We subsidize their health care, education of their children. Every year, this costs the government hundreds of millions of dollars. So we must understand that all along, even before this COVID-19 crisis, the government has already been helping the businesses to reduce their cost of doing business. When they turn on their lights in the office, it's subsidized by the government. When they drive to work, they have been subsidized by the government. So I think it's not quite right for many people to say the government has not helped them. Even during normal times, the government has already been helping them. And this is quite different from what other countries. So we must appreciate what the government has done, not just for the businesses, but for all individuals also. Despite all this, despite what I said about the government have always been helping the businesses and individuals, the government during this crisis is still willing to help. So the announcement last week on the 19th and 21st of March are exactly what we are doing to try to continue to help the businesses and the people, and to try to protect the jobs, and at the same time to find ways to create more jobs. And we must also remember that every dollar that we spend today is the future generation's money that we are using. So the more we use, the more we deprive the future generations of the money that they could have to build a better future for them. And that's why the government needs to be very careful. It's not just money to be given away like that. We have to be very targeted in the way we try to help. So it's not that the government do not want to help. The government want to help the businesses and the individuals, but it has to be for the people who need it. So I hope what I've just said gives some background to our economic structure in the country that is different from many other countries. And therefore, the way they are able to implement whatever measures that they are implementing is quite different from what we are doing here. But nonetheless, I hope whatever we announce today will be of further assistance to our businesses and also for our workers. Okay, I may start now. Merujuk siaran akhbar Kementerian Keuangan dan Ekonomi, semasa sidang media pada hari Sabtu, 21 hari bulan Mac 2020, mengenai dengan langkah-langkah interim kerajaan bagi mendukung beberapa sektor swasta tertentu bagi menangani cabaran-cabaran sejak negara kita dilanda wabak COVID-19 pada 9 hari bulan Mac 2020 yang lalu. Negara pada masa ini adalah
turut terkesan hasil dari penularan wabak COVID-19. Ini termasuklah keadaan ekonomi negara pada masa ini. Dalam hubungan itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Manpower Planning and Employment Council ataupun MPEC, Jabatan Perdana Menteri, Darussalam Enterprise ataupun DE telah membuat penilaian lanjut mengenai situasi perniagaan dan pasaran kerja ataupun labour market. Hasil daripada perundingan dan penilaian tersebut, MOFI dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun mengurniakan tita perkenan bagi melaksanakan beberapa langkah tambahan yang memberikan keutamaan kepada 3 objektif seperti berikut. Objektif pertama adalah untuk mendukung sektor swasta yang terkesan disebabkan wabak COVID-19. Objektif kedua adalah untuk terus menjana pekerjaan. Objektif ketiga adalah bagi menjana kestabilan pekerjaan ataupun job security bagi melindungi kesejahteraan pekerja anak tempatan, khususnya di sektor swasta di negara Brunei Darussalam. Pertama, mendukung inisiatif pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, khususnya upskilling dan reskilling bagi anak tempatan ke arah mendukung pertumbuhan sektor swasta. Pada masa ini, memandangkan aktiviti-aktiviti perniagaan adalah terjejas akibat wabak COVID-19, syarikat-syarikat adalah dipelawah untuk mengambil peluang bagi meningkatkan kemahiran, termasuk upskilling atau reskilling pekerja yang terdiri dari anak-anak tempatan. Ke arah itu, MPEC telah menyediakan latihan-latihan tertentu seperti latihan dalam talian ataupun online training dan juga hands-on training. Sama ada latihan berkenaan adalah merupa keperluan masa kini atau sebagai langkah untuk meningkatkan kapasiti sumber tenaga manusia ataupun capacity building. Ini termasuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat pembekal teknologi maklumat, IT, bagi menyediakan program-program seperti programming, data analitik dan sebagainya yang akan membantu negara ini menuju ke arah Industrial Revolution 4.0. Menyediakan latihan seperti reskilling dan upskilling kepada tour guides tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Perancangan dan menyediakan latihan-latihan untuk mereka yang berminat dalam sektor permakanan dan minuman. Mereka yang berminat untuk mendapatkan kemudahan ini bolehlah menghadapkan permohonan kepada pihak Sekretariat Tetap MPEC, Jabatan Perdana Menteri, melalui email mpec@jpm.gov.bn. Dalam pada itu juga, sukacita dimaklumkan bahawa pihak Darussalam Enterprise telah meningkatkan peruntukan dalam menyediakan latihan Industry Business Academy secara dalam talian online training yang ditaja sepenuhnya oleh DE bermula pada hari ini, Sabtu, 28 hari bulan Mac 2020, melalui Coursera yang boleh dilayari melalui laman web
www.dare.gov.bn. Coursera adalah satu platform yang dikendalikan oleh pakar-pakar perniagaan antarabangsa yang juga mengendalikan kursus-kursus di universiti-universiti yang terkemuka di seluruh dunia. Platform berkenaan ada menyediakan lebih dari 300 kursus yang berkaitan dengan hal ehwal perniagaan seperti pemasaran dan penjualan, kewangan dan perakaunan, inovasi dan rekaan serta data analitik. Kedua, bantuan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana menyertai e-commerce platform bagi business matching yang lebih berkesan. Seperti mana yang saya maklumkan, semasa sidang media pada 21 hari bulan Mac 2020 yang lalu, iaitu bantuan ke atas perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk menyertai e-commerce platform bagi business matching yang lebih berkesan dan untuk mengekalkan perniagaan mereka dengan lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Sukacita dimaklumkan bahawa e-commerce platform tersebut akan mula dibukakan kepada para peniaga bermula hari Rabu, 1 hari bulan April 2020, yang boleh dilayari melalui laman web www.dare.gov.bn dan www.aiti.gov.bm. Platform ini adalah bertujuan untuk memberikan alternatif kepada para peniaga untuk memasarkan barangan mereka secara dalam talian. Ini termasuklah pembayaran secara online dan logistik provider bagi penghantaran barang-barang yang berkenaan. Para peniaga bolehlah menghubungi melalui email info@dare.gov.bn atau melalui talian telefon bernombor 83634442 semasa waktu bekerja untuk sebarang maklumat lanjut mengenainya. Ketiga, menyediakan co-matching grant bagi perniagaan perkhidmatan e-commerce dan perkhidmatan logistik. Pihak Darussalam Enterprise juga akan meningkatkan jumlah grant berkenaan bagi memperluaskan lagi usaha untuk melaksanakan inisiatif co-matching grant ini. Ini adalah bagi membantu para peniaga untuk menambah baik dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi pada masa kini dan akan datang. Keempat, memberikan subsidi pembayaran gaji sebanyak 25% kepada pekerja tempatan di perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mempunyai pekerja seramai 100 orang dan ke bawah selama 3 bulan. Pemberian subsidi ini adalah bertujuan untuk membantu meringankan beban kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, khususnya kepada pekerja-pekerja tempatan yang menerima gaji pokok sebulan RM1,500 Brunei dan ke bawah, dan mencarum dengan tabung amanah pekerja, TAP. Selaras dengan objektif kerajaan untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan ini, dipohonkan kerjasama kepada syarikat-syarikat untuk menghadapi borang permohonan yang telah lengkap diisikan melalui email kepada payments@tap.com.bn. Borang tersebut boleh dimuat turun melalui laman web www.tap.com.bn
www.tap.com.bn bermula 1 hari bulan April 2020. Kelima, peniadaan sewa bangku bagi tamu, pasar dan gerai yang disediakan oleh Kementerian Haur Ehwal Dalam Negeri bagi tempoh 6 bulan. Bermula bulan Mac 2020, sewa bangku bagi tamu, pasar dan gerai yang disediakan oleh Kementerian Haur Ehwal Dalam Negeri adalah ditiadakan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban kewangan kepada pengusaha-pengusaha yang berkenaan. Keenam, melaratkan program perantisan iReady ke peringkat diploma level 5, iaitu HND atau Advanced Diploma, dan Technical dan Vocational Education Training ataupun TVET. Pada masa ini, program perantisan iReady hanya dibukakan kepada peringkat ijazah sarjana muda dan ke atas sahaja. Walau bagaimanapun, program ini adalah dilaratkan kepada 2 peringkat tambahan lagi, iaitu peringkat diploma menurut Brunei Darussalam Qualification Framework level 5 atau sebanding dengannya, dan peringkat Technical dan Vocational Education and Training, iaitu Brunei Darussalam Qualification Framework level 2 hingga 4. Program perantisan bagi ketiga-tiga peringkat pendidikan yang saya menyatakan tadi adalah untuk tempoh selama 18 bulan sahaja, berbanding dengan 36 bulan sebagaimana yang berjalan pada masa ini. Dengan perubahan ini, ianya akan membuka banyak peluang kepada anak-anak tempatan yang berkelayakan untuk mengikuti program-program yang dimaksudkan. Dalam pada itu, semasa mereka menjalani program berkenaan, kerajaan akan membiayai allowance perantis bagi tempoh 18 bulan mengikut kadar yang ditetapkan, iaitu RM800 sebulan bagi ijazah sarjana muda dan ke atas, sebagaimana jumlah yang diterima pada masa ini. RM600 Brunei sebulan bagi diploma level 5 dan RM400 sebulan bagi Technical and Vocational Education Training, TVET. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga akan membiayai caruman TAP dan SCP bagi pihak syarikat-syarikat yang berkenaan. Seterusnya, syarikat-syarikat swasta yang berhasrat untuk mengikuti program perantis iReady bagi ketiga-tiga peringkat pendidikan tersebut adalah dikehendaki untuk membiayai top up dengan kadar minimah yang telah ditetapkan, iaitu RM400 sebulan bagi ijazah sarjana muda dan ke atas, RM300 sebulan bagi diploma dan bagi Technical and Vocational Education Training bermula bulan ke-11 tempoh perantisan di syarikat berkenaan. Ketujuh, penaiktarafan Portal Job Center Brunei, JCB, ke arah meningkatkan keberkesanan dalam mengisikan jawatan-jawatan yang diiklankan. Portal Job Center Brunei yang akan mempunyai beberapa fungsi-fungsi baru, antara lainnya seperti job matching ke pencari kerja tempatan secara automatik, di mana mereka boleh menerima notifikasi mengenai jawatan-jawatan baru yang diiklankan mengikut kesesuaian dan minat pencari kerja tempatan tersebut. Pencari kerja tempatan akan menerima status permohonan mereka secara real time
di mana mereka bolehlah membuat susulan kepada pihak syarikat. Menyediakan laporan mengenai keserasian pencari kerja tempatan berasaskan kriteria-kriteria jawatan berkenaan, di mana perkara ini adalah dilaksanakan secara automatik dengan menggunakan algoritma dan probability scanning yang boleh digunakan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Satu fungsi lagi, syarikat boleh mendapatkan maklumat talent profile yang lebih komprehensif. Semua kemudahan yang disediakan melalui portal yang baru ini tidak akan dikenakan sebarang bayaran. Para syarikat dan pencari kerja tempatan yang belum berdaftar dengan Job Center Brunei adalah disarankan untuk berbuat demikian melalui laman web www.jobcenterbrunei.gov.bn. Ke-8. MPAC akan terus bekerjasama dengan pihak syarikat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai unjuran keperluan tenaga manusia. Ini adalah khusus bagi jenis perniagaan yang dikena pasti akan memerlukan penambahan tenaga kerja seperti perniagaan e-commerce atau berunsurkan atas talian online business. Keselamatan, cleaning services, pembuatan dan penghantaran delivery. Pihak JCB akan membantu dalam memudah cara pengisian mana-mana keperluan tenaga manusia dengan menyediakan perkhidmatan seperti penghantaran SMS kepada pencari kerja tempatan, menyediakan talent pool untuk kegunaan syarikat-syarikat serta mengadakan platform temuduga secara virtual. Hasil dari usaha ini, beberapa buah syarikat telah menunjukkan minat untuk memberikan pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Untuk keterangan lanjut, para syarikat dan pencari kerja tempatan yang berminat boleh menghubungi pihak JCB di talian 823-9933 ataupun email jobcenterbronai@jpm.gov.bn ataupun melalui laman web www.jobcenterbrunei.gov.bn. Akhir sekali, seperti mana yang saya pernah sampaikan dalam sidang-sidang media yang lalu dan dalam menangani cabaran-cabaran yang sedang dilalui oleh syarikat-syarikat pada masa ini, adalah juga disarankan kepada pihak swasta untuk memainkan peranan masing-masing untuk membantu pihak kerajaan mencapai usaha-usaha yang telah digariskan. Saya juga menyeru dan mengingatkan kepada para syarikat untuk tidak memberhentikan pekerja anak-anak tempatan dan tidak melambatkan pembayaran gaji mereka. Pencari kerja tempatan juga adalah disarankan untuk merebut peluang-peluang pekerjaan yang ada. Inisiatif-inisiatif yang saya nyatakan di atas, kecuali inisiatif kelima iaitu meniadakan sewa bangku bagi tamu, pasar dan gerai yang disediakan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, akan mula dilaksanakan pada hari Rabu, 1 hari bulan April 2020. Sekian, terima kasih. Dan seterusnya, boleh dikongsikan video JCB yang memaparkan penambahbaikan yang saya masukkan tadi. Silakan.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Suhaimi dari Radio Televisyen Brunei. Soalan ditujukan kepada Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk, keselamatan makanan adalah merupakan satu kebimbangan yang dihadapi oleh semua negara akibat pandemik COVID-19. Alhamdulillah, kementerian-kementerian yang berkenaan telah dapat memberikan jaminan akan kontinuiti bekalan makanan negara. Dalam hal ini, menurut Yang Berhormat Datuk, apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh sektor perniagaan ke arah memastikan bekalan makanan adalah mencukupi serta jaminan kawalan harga barangan? Okey. Terima kasih atas soalan tadi mengenai dengan jaminan kepada pembekalan makanan dan minuman. Pada masa ini, yang penting kerana banyak negeri sudah mengambil langkah untuk lockdown. Jadi yang penting kita ni mesti juga memastikan trading route satu masih dibukakan. So few days ago kita ni ada berjanji dengan negeri Singapura untuk ensure the trade connectivity atau sentiasa dibuka, so that we can continue to bring in food and so on. So we are now working with a few other countries to ensure that these trade flows continue to be open. Jadi of course kita ni bukannya saja pakai melalui darat, melalui udara, for example. Masa ni Royal Brunei masih terbang ke beberapa negeri, walaupun pada masa ni memang tidak ada passenger. So tapi we still have to fly because kita ni membawa balik makanan dan foodstuff ke negeri ini. Juga medical equipment, for example, ke Hong Kong mengambil equipment dan sebagainya. So inilah satu peranan yang dimainkan oleh Royal Brunei untuk menjamin kita ni sentiasa mencukupilah makanan yang diperlukan. So kerajaan masih juga memikirkan beberapa alternatif untuk lagi meningkatkan the confidence ataupun security bagi negeri kita ni, supaya kita ni sentiasa mencukupilah makanan dan minuman. So mengambil kesempatan ini juga seperti mana yang ada pernah ditimbulkan soalan mengenai dengan kru dan pilots terbangkat kapal terbang ke beberapa destinasi. Memang dirang ini pun sebagai frontliner lah tu, mangkali lain daripada health frontliner, tapi dirang pun kira frontliner because dirang terbang ke sana, they also take risk lah, kan? Jadi membawa balik penuntut kita ni dari luar negeri, they are also interacting with potential individual yang mungkin positive COVID-19, so they are taking risks also. So that's why they are taking all the precaution untuk menjaga diri supaya dirang atau sentiasa mencuci tangan, pakai glove dan sebagainya untuk to protect themselves. So we cannot afford to macam quarantine every time they come back from a flight. They are also like the healthcare frontliner. Tindakan kita ni kalau satu nurse test swab seorang yang test positif atau terus di quarantine 14 hari. So they are taking risks, and so are the crew members of Royal Brunei. So if I may say also, they are also our unsung hero.
for Brunei. Thank you. Good afternoon. This is James from Warner Bulletin. Just a few questions for Dr. Amin Liu. We have seen many central banks around the world cutting the interest rate in a bid to cushion the economy. Why is Brunei lending rate is still high? Can we cut the interest rate to boost our economy during this crisis? Okay, soalan itu mengenai dengan kadar interest lah tu, the why interest rate is high, cuma betul tu. So in Brunei again, because our currency is on par lah with Singapore dollars, so we don't like many other countries, dia ada monetary policy to determine the interest rate betul lah tu. So in Brunei we have a different mechanism. So during crisis like this, we have spoken to the banks about this. In fact, we had a meeting also yesterday to talk about many other issues, including what they have heard feedback from the businesses, not just businesses in the tourism sector, but also businesses in the other sectors. How are they being impacted by this COVID-19? But I have to say, for example, compared to other countries, they experienced this COVID-19 much earlier than us. We have our first case on the 9th of March, and so it was just, maybe on the 9th of March or 11th of March, I think people were still going out to restaurants and makan. But it was only like 2 weeks ago that we business are suddenly being affected for the food and for the restaurants and so on. And we are stopping people from mingling with too many people at one time. And so that started to affect a number of businesses. So we are only starting to see how businesses are being affected. So for us to try to implement policies or measures to try to help somebody, we need to have a better sort of understanding. So we are at the moment, through Ministry of Finance and Economy, is getting all the feedback, including from the banks and including from the people that we talk to, and so that we can formulate an appropriate policy to try to help them. So today's announcement, in addition to whatever we announced last week, are all the measures that we are continue to push out to try to help the businesses, to try to protect our jobs, to encourage, to try to create jobs for our local people. Next question is, Brunei fiscal situation will be gravely affected by the pandemic, with the oil prices falling drastically to $20 per barrel. There's a possibility that fiscal deficit level would be even bigger. How did Brunei finance its deficit level before this, and do you foresee that Brunei seeking assistance from IMF? Okay, so at the moment our focus is really to try to help the Ministry of Health to save lives, to treat our patients, whoever is contracted this virus. At the same time, as I said, we are also trying to help our economy and also the job security and so on. With the current oil prices, of course, it's putting a lot of financial burden on the government. So as you could say, we are hit by everything at the same time. Not only that we have to increase our budget for health, as I said, we have so far, up to now, we have spent tens of millions of dollars. And probably it's not the end of it. We probably need to spend more. And the business needs help. The workers want their jobs to be protected. And when all this happened, when the oil price is in the 20s, so leave the funding to us. We will think about it. But we have not stopped, even though
prices are at $20 per barrel, we have not stopped from helping others. But we want other people to understand also. The government is being burdened financially at the moment, but it is not stopping from helping others. But we need to fight this, to overcome this challenge, we need the private sector and everybody else to play a role. So when there are jobs out there for the locals, we hope the locals will take the opportunity to grab them. So because we want people to have jobs, but when the jobs are there and they choose not to go and to work, that will continue to put more pressure on the government, right? So, yeah, so this is another a very unprecedented time. People need to understand. Government wants to help, but we shouldn't try to overburden the government at the same time when the oil price is at $20 per barrel. So we need to all work together. So I hope you answer the questions. One more question. With the current economic situation, Bruneian resident and company of the country have come together to donate to the relief fund. So in just a matter of days, it reached over 1 million. So what can you say about the caring and the generosity of the people of Brunei? This is the Brunei spirit. And this is something that we all should be very proud of. And when in a matter of days, today's latest number, let me just pull it out. So in today's number that we have received up to I think it's about 1,270,000 over thousand now. The exact number, sorry, 1 million as of 4:30 this afternoon. The balance is 1,260,000 a day about. Yeah, so I think we find this very encouraging, and we can call this the Brunei spirit. They all come together. And although the amount that we need to tackle this is of course much bigger, but this is a very positive gesture to, in big way or small way, to try to help the government. And we will obviously put this to good use, not only to help, to buy some of the essential items, but also maybe for the frontliners who may also need to, some of the things that they need to use and so on. So we will put them to good use. I think we want to assure the people who have contributed to this fund to express our gratitude for your contribution, and we encourage whoever is able to do more, please continue to contribute to this fund, and so that we can extend more help to everyone that is in need of this. Yeah. Thank you, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari National FM Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat, selain dari penuntut yang kembali dari luar negara yang turut menjalani kuarantin di tempat-tempat yang telah pun disediakan, jadi kan imbas kembali ni tentang mereka yang telah menyertai pelbagai pertandingan atau pertemuan di luar negara sebelum ini, itu seperti Borneo Ultra Trail, Sabah dan lain-lain. Apa perkembangan dorang ni kiranya? Alhamdulillah, dos yang ikut macam yang di KK apa tu, so far is about 2 weeks berlangsung ya. So far none of them have been dijangkiti oleh COVID-19 ni lah. So alhamdulillah. So apa yang ada mainly yang dari United Kingdom, dari Malaysia dan Filipina lah, yang terbaru.
Jadi seperti yang berhormat telah maklumkan, tempoh kuarantin 14 hari ada yang berakhir pada hari ini kiranya. Jadi mungkin terdapat kebimbangan orang ramai terhadap mereka yang diberi kebenaran keluar dari kuarantin ini. Apakah kiranya saranan yang berhormat Datuk kepada mereka yang sudah menamatkan tempoh kuarantin ini, terutama kepada keluarga mereka dan juga orang ramai yang mungkin bimbang dengan mereka yang telah keluar dari kuarantin ini? Di sini perlu ditekankan, quarantine dan isolation are two different. Jadi karantina ni orang yang ada mempunyai kontak dengan yang positif. Jadi mereka sebelum ini sudah di swab dan didapati negatif lah. Tapi walaupun untuk memastikan orang continue to be negatif dan ada simptom, 14 hari itu mesti dicapai dan selepas itu insyaAllah it should be okay buat orang untuk keluar ke mana-mana. Soalan seterusnya, Yang Berhormat, menurut laporan Autoriti Kesihatan Luar Negara, mereka yang sembuh dari COVID-19 akan mengalami kelemahan paru-paru mereka akibat mengalami kecederaan paru-paru yang teruk kesan jangkitan COVID-19. Jadi, bagaimana dengan perkembangan yang telah pun sembuh di negara kita Brunei Darussalam? Sama ada mereka ni, macam mana cara pemantauan? Adakah pemantauan berterusan akan dilakukan oleh pihak kementerian? Okay, terima kasih. I think bis kita pun ada mendengar juga dari luar sama ada yang tua atau yang muda yang kira sembuh daripada jangkitan COVID ini. Kebanyakan mereka ada mengalami masalah sukar bernafas masih. Itu is expected sebab virus ini unlike macam flu virus, ia hinggap di hujung-hujung paru-paru tu. Jadi sana ia mula merosakkan. Jadi tahap seseorang tu berbeza. Depends on dia punya kemampuan seseorang untuk repair itself. Jadi of course yang susah nafas itu akan masih dipantau lah dari masa ke semasa. Jadi ia akan mengambil masa bukan macam walaupun ia keluar kesannya masih ada tu, ia mungkin akan berminggu atau berbulan. So ini dipantau. Ya, dan soalan yang terakhir Yang Berhormat, laporan media yang kita ni lihat sekarang ini menggambarkan betapa resilient atau berdaya tahannya frontliners terutama doktor dan jururawat kiranya. Dapatkah Yang Berhormat Datuk memberi bayangan kepada masyarakat kita ini di Brunei Darussalam khususnya keadaan para doktor yang merawat penyakit atau virus lain sebelum ini berbanding dengan rawatan menghadapi wabak COVID-19 sekarang ini yang berlaku? Jadi sebelum ini, especially yang frontliners ini ada tugasnya masing-masing lah. Jadi they know what they doing. Macam orang surgeon, of course tugasnya general surgeon, look after the macam pembedahan parut ke apakah. But sekarang pembedahan itu yang elektif dah tu. Kecuali pembedahan untuk kanser atau masih berjalan atau emergency. Jadi masa-masa durang dan ini akan ditugaskan untuk memantau bagian COVID inilah. So sebab ia 24 jam, so doesn't matter apa ia punya kepakaran, pakar macam mata ke, hidung ke, durang involved juga masih. Because rotation 24 hours, so durang turun padang nyatanya untuk menjalani menolong frontliners yang lain. Dan cuma tu je nurse lah, jururawat. Dan yang seperti diterangkan sebelum ni, not only them semua orang macam even pembantu-pembantu kesihatan, pembersih-pembersih, and of course our uniform personnel, and of course our RB pilots and crew. So dorang ni is doing more beyond their duty. So tani sangat menghargai lah apa yang dorang lakukan ni. So insyaAllah dengan kerja sama semua pihak ni kita ni dapat mengawal penularan wabak. Terima kasih Yang Berhormat. Good evening, I'm from The Scoop. I have a question for Dr. Amin. Regarding the measures that you've just outlined, you mentioned since we don't have a pool of funds to draw from a taxation system, how does the government plan to finance these interim measures? Will there be a supplementary budget in addition to the budget announced earlier this year?
or will we have to dip into national reserves? We we have just sort of approved our budget for the next financial year during LegCo. So of course, this COVID-19 was not something that we anticipated, nor we forecast that it will become this bad. And yet, at this stage, we don't know what is going to happen. Not only talking about months, we don't even know what's going to happen in days. So it's therefore difficult for us to kind of put together what would be the supplementary budget to fund this. But what the government has demonstrated over the last couple of weeks is we are all united and we are ready and we will do whatever necessary to fight this. So it needs cooperation from many people. So as I mentioned earlier on to the question, when it comes to funding, we will leave it to us and we will try to sort it out. We will not need to borrow from other people, but we will try to manage it and see how we develop in the coming months. Of course, we want. It's a challenging time, especially with the crude oil prices being in the mid-20s. Even in normal time, is already tough. And what more with this crisis that we are in? So it's not an easy time for someone who looks after finance. Of course, not as maybe as tough as the Minister of Health today, having to worry about the health of patients and so on. But I think as a country, we all work together, and we'll try to, overcome this. But I think with what we call the Brunei spirit, and inshallah, we will overcome this, and hopefully by the time we come out of this, we will be stronger, because there are many lessons that we can learn from this crisis in terms of how we prepare ourselves. For example, the artificial intelligence system that we invest in is not necessarily just for this crisis. It will help the Ministry of Health in terms of how they monitor this going forward. So they're better equipped in the future. So many facilities that we invest today to enhance the medical equipment and hospital and so on, so allow them to better handle this thing much better. So there are also many other things that we learn from this, not only just in healthcare, but I think on the economy and jobs and so on. So people need to realize that when there are opportunities, job opportunities for our local people today, they must grab it. This is an unusual time. It's not like you have many choices in front of you. People are worried about their jobs today, and when there are job opportunities out there, we should grab it. It's not a time when you can choose what you want to do. So the more people who secure jobs, it will also help the government, put less burden on the government. So itulah yang is important for us to all come together in this Brunei spirit, as I said just now. I know we don't have a crystal ball, but how grave is this economic threat compared to previous economic challenges Brunei has faced, such as the oil slump between 2014 and 2016, the global economic crisis in 2008? I think this one is tougher. In 2014, 2016, we see the oil prices drop, but it dropped to as low as just below $40, but it came back up very quickly. And even in the financial year 2018-19, oil prices went up to $70 over for a while, but then stabilized at about the 60s level. But since 2019, later part of 2019, we have seen oil prices continue to fall. And because of COVID-19, oil prices now dropped to below $30 in the mid-20s.
We don't know what will happen and how long this COVID-19 will continue to affect all of us. It's not just Brunei that is being affected. Global economy is being affected also. So as I said the other day when there was a question about what is the economic outlook, it's very difficult to tell. There were some forecasts being projected on the global growth, economic growth rate. But when we can't even predict what's going to happen next week about how this COVID-19 will affect all of us, it's therefore very difficult to try to sort of work out this economic outlook. But one thing for sure, many countries will be going into recessions. So it's not looking good. Yeah. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.